गंदा बात। কোনটা? উপরে উপরে দাঁড়াতে পারবে না এখন, 100 স্পিডে গাড়ি চলছে, বললে কথা শোনে না। এই যদি একটা ছোট একটা পোকা এসে যদি চোখে লাগে না, চোখের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। স্পিডে গাড়ি চললে হাওয়ায় যদি একটা পোকা লাগে, পোকায় इतना स्पीड पे नहीं हो सकता है, तुम लोग समझते नहीं हो। स्पीड कैसे कम कर दूं? पापा लोग आगे चला जाएगा, वो लोग आगे चला जाएगा तो हम लोग को मिलेगा नहीं। हो गया, चलो।